Ayan na. Yan guys, yan yung ano guys, binubungkal namin para magawa ng bahay guys. Grabe ka, hirap guys. Sa mga pobre guys, ganyan ang ginagawa guys. Para magkaroon lang ng bahay. Doon yung tricycle namin guys sa baba guys. Yun ang service namin, dalawa guys. Tapos tayong patungan guys. Ayun naman doon guys, yung warehouse guys. Yun, you know. Tapos din guys, daanan guys. Yan yung kalsada guys. Pati daanan guys. Oh, papunta doon guys. Yan yung paligid guys oh. Oh. Pati daanan guys. Ang guys Yan. oh. Dito kami nagtambay guys. Dito kami nagkakain guys. Kawawa mga pobre guys. Diba guys? Dito pa kami kakape guys. Saan pa doon isang bahay guys? Diba guys? Ayan guys. Yun yung aming mga ano guys. Trabante namin guys. May babae guys. Mahal ang bayad dyan guys. Pati Kuya Idong guys. 500 ang araw niyan guys. Mag-ahukay lang siya dyan guys oh. Tatambakan pa kami guys ng graba guys. O kikita nyo yan guys. Yan. Ayan naman yung pamangkin ko. Apo kong ano oh. Small boys. Small boy terrible. Oh yan. Yan ang paligid guys. Yan ang paligid. Yan. Kung mayaman tayo guys, hindi tayo sana magtira dito sa ganitong bundok guys. Parang Mount Calvary ito guys. Nga guys. Diba guys? Sa sobrang kahirapan guys, bigyan kami ng tayuan ng bahay guys. Dito pa sa tuktok ng bundok guys. Ayok guys. Diba guys? Kakain na ako guys. Lupa ito ng kuya ko guys. Dito kami pinatayo ng bahay guys. Nang bungkal pa kami guys. Oh, tingnan mo guys. Grabe guys. Kawawa talaga kami guys. Wala kasi kami lupa guys. Hindi, Kahit sa paso. Boys. 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 Diba boys? Boys, Kakain baboys. na tayo boys. Diba boys? Wala pa. Hindi ah. Mabato pa guys. Mabato pa yan. Grabing hirap nila guys. Oh. Guys. Guys, Kawawa pati sila ako guys. Ay si Guys. Jik guys oh. Ito si Idongs guys oh, pababa. Sa punta mo dong. Boys up. Oh. Itakin pa guys. Kaya maraming ugat ng kahoy guys. Nakapra. Saan daw ito? Ah, Itak. Doon siya kung kanina. dyan daw sa inyo kanina. Oh, yun. Uy! Sa tambakan niya kami guys. Umuulan pa guys. Kawawa talaga guys. Agay! Mati guys. Imamang tuloy guys. Bungguan. Tuloy guys. Diba guys? No guys. Oh guys. Oh guys. Guys oh. Oh, wala na. May college kasi siya guys. Enrollments na guys. Kailangan niya magganyan-ganyan guys. Pang ano, pang tuition. Yung engineers guys oh. Gaimel lang guys. Yan oh. Engineer. Grabe. Engineer. Aro. Engineer. Oh, engineer namin yan guys. Alis ka dyan, matambakan ka. Yan na lang. Yan ang paligid guys oh.
Dito kami sa bundok, guys. Nagukay kami ng tayuan namin ng bayis, guys. Yan pala ang lapad niya, guys. Diyos ko, guys. Ilang araw pa kaya namin bubunuin ito para mabungkal lang. Abang taong pa yung matawag. Tet, abang taong pa yung matawag. Kaway-kaway ka muna, Jack! Jack! Nagagalit na si Jack. Wala gakaway. Uy! Meron mo yan, guys, oh. Hirap-hirap ng pagbubungkal. Pero sige lang. May awa rin ang Diyos. Matapos din yan. Jack! Kaway-kaway mo na, Jack! Mag-vlog tayo para makatayo na bahay maganda. Para marami tayong ano, blue, ano ba yan? Tawag nun, Keng? Anong tawag nun? Marami tayong ano? Oh. Followers, hindi bro. Kaway-kaway mo na, Jack! Sige guys, putulin muna natin ito guys. Kanya medyo maba na guys. Save muna natin.